Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. The Tales of Zestiria, lembrando a versão de PlayStation 4, mas também tem para PlayStation 3 e PC. Attack! What on earth happened that made you turn into a Hellion? I'm sure it's hard for you, but can you tell us about it? Well, I've always had a real big thing for art, you know? Moved in here a good long while back. Got to whittle my days away just people watching and gazing at fine art. I wasn't worshipped or nothing, but I weren't lonely neither. Sounds like a good life. I was happy. Real happy. Ok, pessoal, depois da lamúria aí, vamos dar continuidade. E acabou? Vamos... Cadê? Ah não, ele tá na outra sala. Falar de novo aqui com um bichinho de pelúcia. But ever since the countries took to fighting, the humans started to get real nasty. That country's bad, they'd say. That country's art is bad. Slash it. Burn it. So they used art just as fuel for the fires of war. It's true. And that ain't the half of it. That's when they started to move the art on the black market. Oh, so that's where it all went. They were laughing and clutching their money in their grubby little hands. Hooray for war! Hooray for profits! I got so mad, so dejected, I felt my anger bubbling up, but I was beyond caring. And then... that's when I became a Hellion. It's not your fault, Attack. Thanks, son. I appreciate it and all, but I'd like to be alone for a little while. Ok, pessoal, ele quer ficar sozinho, vamos deixar ele sozinho, deixa eu ver aqui, vamos sair do museu por enquanto. Never thought that the source of all that malevolence would be the love of art. Yeah, that was unexpected. It's the kingdom of Highland that caused Attack such pain. If only I had been able to do something. Malevolence can come from anyone's spirit. Especially when that spirit holds hate for other people. And for us Seraphim, the influence we receive from the vessel in particular can be a danger. So if I started generating malevolence, it'd put everyone in danger? All of us could become Hellions. Saray, Alicia, the people in their despair cling to those with power that surpasses theirs far more tightly than you may imagine. Do not undervalue your ideals, nor the things that are in your power to accomplish. A shepherd's emotions towards the people he rescues are also his greatest enemy, in a way. Okay, understood. Didn't she just tell you not to be so stiff and serious? Oh, I guess you're right. But I suppose I don't need to worry about you. We'll get started so you don't have to. Just doing what's within our power, right? Beleza. Deixa eu ver se aparece um outro ponto aqui de interesse. Nada. Vamos voltar e falar com
com o pet lá pra ver se tem alguma novidade. Nada ainda. Tá com sujeira nos ouvidos, eu só quero ficar na minha por um tempo. Tá ok. Vamos andar aqui pela cidade então, ver se... Olha só um There baú might be aqui. something nearby. Ele avisa quando o baú tá em cima de mim, né? Aí não adianta nada. Tem que avisar quando o baú... Não tô vendo o baú. Deixa eu dar uma olhada desse lado aqui. Tá. Beleza, vamos... continuar andando aqui pela cidade. Ver se acha mais alguma coisa pra fazer. Acho que eu vou dormir lá no hotel. É. Vou dormir no hotel e... Deixa eu ver pra onde que é o hotel aqui. Tá. Aí se não aparecer nada eu... Ah, é pra cá mesmo. Eu dou uma olhada no detonado, qualquer coisa. Que eu não vou ficar andando aqui esperando adivinhar o que eu tenho que fazer, não. Cadê a entrada desse hotel? Ah... Depois de 30 segundos de luta, restaura 40% do PV. Esse aqui é mais barato mesmo. Being able to fuse equipment at the shop is really convenient to help prep for battle. Yes. It's amazing how even among humans, there are those who can extract the full potential of certain equipment like the divine artifact. Plus, it looks like we can fuse unneeded equipment together to breathe new use into them. I have some experience with this sort of thing as well, although it may take time to get used to it again. Wow. Will I be able to do it someday? For those that don't possess the required innate qualities, I've heard that it feels like their nerve cells are getting sliced from the back of their heads. Oh. Certo, pessoal, não apareceu nada. Eu vou sim, seguir o conselho ali da menina. Vou ver se tem alguma coisa pra fundir aqui. Cara, como que entra? Tá. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa nova pra comprar. Opa. Vocês. Tá, vou comprar isso aqui. Vou comprar mais uma vestimenta. Eu vou dar pra Edna. É sempre bom dar uma olhada aqui, sempre tem itens novos, né? Tá. Vou melhorar aqui. Para mais um, né? Essa lança aqui também. Não pode ser fundido. Papel de calcita. Vou transformar em mais dois logo aqui, né? Por que ela não está usando papel de calcita? Brincos, ó. Transformar em mais um aqui. Colete natural. Colete âmbar. Vou juntar com esse aqui também.
Pronto, vai ficar mais 2 aí. Vestimenta ambar. Vou colocar mais um. Essa vestimenta de calcita aqui eu vou colocar mais um também. Que tá equipando aqui a loirinha. Esse vestimenta de batalha já vou jogar mais um aqui. E esse colete natural eu vou juntar aqui, deixar ele bem fortificado, que às vezes compensa colocar em alguém, né? Anel. Todo mundo usando anel do vácuo. Vou pegar esse daqui. Ó, nível da loja agora é patrono. Você vai melhorando aqui, gastando negócio, né? Vai evoluindo a loja, né? Você já tinha em outros Tales of, né? Evolui sapato também. Chama aqui de botas, né? Vou deixar mais 2, eu tenho bastante dessas botas. Essa aqui também. Tô mostrando dessa vez, pessoal, mas depois eu vou cortar essas partes aqui, vou fazer em off, né? Essas botas de combate aqui. Vou pegar essa aqui e transformar em mais 2. É isso. Lã, aqui não, aqui já foi. Tá, agora que eu vou para equipamentos, vamos ver aqui. Vou colocar essa espada mais 2. Brinco de calcita. Deixar esse aqui, colete de calcita. Eu perdi ali o meu quadrinho ali, não tá mais bonitinho, né? Eu vou deixar esse aqui que tem a defesa maior. Botas. Tudo diminui. Então vou deixar esses daqui mesmo. Cajado. Outro diminui. Aumenta a defesa. Aumenta a defesa física e diminui a defesa mágica, né? Vou deixar esse aqui mesmo. Deixa eu ver se tem uma arma melhor pra ela. Não. Isso aqui aumenta ataque, mas diminui... aumenta as coisas, diminui outra, né? Sempre assim. Isso aqui aumenta bastante a defesa, hein? Eu vou deixar essa aqui. E os outros tudo diminui. Deixar esse título aqui pra ela. Ah, essa aqui, ó. Diminui o ataque mágico, mas aumenta o ataque físico, né? Acho que eu vou colocar esse aqui. Vou colocar esse aqui, hein? É muita coisa pra equipar, hein? Isso é bom, não é ruim não. Só gasta um tempinho. Ah, essa aqui ainda tá com a
Eu vou equipar mais um aqui, né? Tá com a arma que veio ainda. É isso. Só que eu não sei ainda o que eu tenho que fazer. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa. Pessoal, vou ter que dar uma olhada aqui no Detonado e já volto. Ok, pessoal. Eu não sei se eu conseguiria descobrir sozinho isso, não. Eu tenho que... Não tem aquelas bolas pretas? Ó, igual essa aqui. Eu tenho que tacar fogo nela. Aí, ó. Tem que acabar com essas bolas pretas. Então eu vou ficar procurando essas bolas pretas aqui. Espalhadas aqui pela cidade. E tacar fogo nelas, né? Guess that's all the hellhounds in town. The epidemic here should settle at least a little bit now. Yeah, but only momentarily. It was not done in vain. The malevolence has subsided considerably. Feels like the malevolence has been lifted somewhat, don't you think? Indeed it has. But we still need to find a way to bring the Drake down. Saray, can you head to the base of the great tree? Huh? Oh yeah, sure. Ok, pessoal. Consegui fazer todo... Matar todas as nuvens negras ali, né? Os miasmas. Vamos agora lá pra... Depois de destruir todos os miasmas, vai aparecer lá a estrelinha lá pra continuar a história. What do you plan to do, Edna? Wait here. For whom? For me, silly. I wonder where Edna went off to. Who knows what goes on in her head? I'm back. What is wrong with you? Huh? Attack? I'm here to help. Heard tell you folks could be using an extra jolt of power. We just might. If I combine attack's power with my arrows... We can bring down the Drake. Edna told me that y'all are trying super duper hard to fix things up. If this glum bum town gets back on its feet, folks might finally remember the place of art in a civilized society. Thank you, Edna. I just thought it might work. And here it comes. Drat, it's so dark I can barely see it. That's a good thing. You can fight without worrying about humans catching sight of you. Hey, good thinking. So, how exactly should we go about shooting this thing down? That I don't know. Tonight's supposed to be a full moon. All we need is some light. The clouds are receding. Let's look for a place where we can aim our shot with the aid of the moonlight. Ok, pessoal.
Finalmente o petzinho ali voltou pro... Voltou não, né? Se juntou ao grupo. Vamos aqui pro nosso próximo ponto. This is it. Attack! You got it! Northern power! Gah! Gee, ripes! That's some power you got there. I can only handle one shot. One shot is enough. Saray, I'll do the aiming. Right. And I'll pick when to fire. Now! Nice! It's not over yet. This is it. Beleza, pessoal. Can't be serious. You should know the difference in size and scale a dragon has by Ixi, now. We are here to do whatever must be done. não tem eficiência, As we are peraí. now, we can do it. Vamos trocar aqui. Try not to die out there. Peraí. Peraí. Claim some air pressure. Bounce around you. Awaken, Redder. Light a fire! Burn! Burning shards! Burning Dragons away! have high power and defense. Be Burn! cautious. Burn away! Ouch. Flow forward! Burning echo! Burn! Também não tá muito eficiente, não. Air pressure. Ah, deixa eu separar aqui e juntar com o da... Some humility. Aí. Earthborn! Purging flames surround Rising sand! Echo shot! Earthborn! Aê. Echo shot! Take this! Rising sand! Come to my side! Rock satellite! Tem essas pedras que ficam em volta aí, eu nunca sei pra que serve isso. Deixa eu segurar um pouquinho. Aí. Pra recuperar o... Rising sand! Rising sand! Echo shot! Rock winner! Rising sand! Come to my side! Rock satellite! Big up! Deixa eu falar pra outra aqui se curar. Ah, Thank you ever so Big much. on! Take it to me, Alicia! Rising sun. ué, tá forte agora? Rock winner! Ah, não. Você vai curar você. Rising sand! Echo shot! Bird is the word. Big on! Big on! Pera aí. Need a hand! Eu não sei se tá super efetivo o meu ou não. Don't push yourself, Lila! Echo shot! Take this! Rising sand! É, vou continuar aqui. Echo shot! Come to my side! Rock I need big on! assistance. Big on! Echo Quite strong enough. Opa. Opa. O negócio começou a ficar feio aqui. Para. Away. Ah, levantou a outra? Merda. Deixa eu levantar. Tinha levantado o carinha. Caramba, o que tá acontecendo? Que do nada meus personagens... Ué, eu não posso curar ele? Então vou curar o meu próprio personagem. Rising sand! Yeah! Thanks! Rock winner! Não posso curar. Big on! Rock winner! Ai, tá morrendo. Aí. Did it! We beat the dragon! É, quase deu game over, hein? Sure, we might not be strong enough to beat a dragon yet, but Yeah! We will get there someday! Fusão, esse talento deixa você guardar pontos de fusão que permite a fusão de dois equipamentos em um com o mesmo nome e tal. Essa fusão pode ser de graça, mas quando mais valiosos itens, mais pontos de fusão serão necessários. The flames of purification. Might you be the shepherd? So, you must be Marlin's. Guardian Seraph Rohan. Or should I say,
I was. I very nearly became a dragon. I have no right to continue protecting this town. Don't say that. Seraph Rohan. I am Alicia Difta, Princess of the Kingdom of Highland. It is we who must bear the blame. We who corrupted the hearts of the people and set you on the path to becoming a Hellion. But I assure you that I shall set things right. If you must punish anyone, let it be me. So please, if it's still possible, let us have your blessing just this once. You're an impassioned young princess, I'll give you that. You can see me? Yes, I have pledged myself as Soray's squire. Have you? And you're okay? Huh? I see. The malevolence in town has lowered significantly. You're the one who dispelled it? We all did. Then so be it. I'll extend my blessing. I want to help too! Thank you you. so much. It appears the corruption has yet to spread to this tree. Using this as a vessel, I shall expand the blessed domain. You got it! Norman power! Huh? What's this? What happened? There's still a mega powerful Hellion running around near here. The domain it's creating is in the way, and we can't stop the invasion of the lesser Hellions. A major Hellion? Where? To the southwest, it isn't far. Soray, we must defeat it. But if we leave the town in this state? With your guards all a-sleeping and your Hellions all a-creeping. Soray? Sorry, I just blanked out for a second there. You need a rest. In. Now. Indeed. Good ideas will surely come after we take a breather. The young shepherd's starting to deteriorate. I ought to be more understanding. Deteriorate? Bênção para a região de Marlind foi restaurada. Opa, tem um ponto ali de interesse. Lila, darling, you really found yourself a peach of a shepherd. Good on ya. Why, thank you. You two go way back, don't you? There was a time once when the Norman Seraphim and I traveled together. Lila was like an idol to us. At one point, all 49 of us begged her to make us her sublords. You didn't go for it? No. Let's all just be friends, she told us. What a cruel woman. Well, 49 is a bit much. The trauma nearly killed us. We all scattered over the globe to be alone with our melancholy. What? Surely that wasn't necessary. You sadistic harpy. I don't think I'm a harpy. It's all good. Us Norman, we roll with life's punches. We all treasure it as a bittersweet memory from when we was carefree young'uns. This nostalgia trip is boring me, but it's true that Norman have useful abilities. If we find any more, let's catch him. It'd be sad if they turned into Hellions. I'd get a kick out of seeing my old buddies again. I promise we'll help you folks out. Ok. Menu Lorde da Terra. O que é isso aqui? Tá. Depois eu dou uma olhada nisso aí. Nós temos que ir pro Inn, né? No caminho do Inn tem um save point. E é o que eu vou fazer. Esse vídeo já deu um tamanho bom, né? Tamanho razoável. Pra cá.
Então vou salvar aqui nesse save point perto do Inn. E para nós continuarmos essa história maravilhosa. Vejo vocês no próximo vídeo. Falo. Tem mais uma sketch aqui. The Normans' powers sure are interesting. Not as much as their faces, though. Yes, the Norman's ability to assist is quite helpful, and each one has different capabilities. They all look the same, though. Its abilities change from combining them in different ways, right? They have bad attitudes, even though they're Norman. Yes, there should be increasing numbers of Norman which you could combine to make new effects. Norman times Norman equals Norman how? You sure have it in for the Norman, Edna. Not really. Just a bone or two to pick. By which I mean 77 confrontations, 108 complaints, and 32 appeals. That's all. Sounds complicated. Could you tell me more about equipment skills? Way to have your head in the game. First, let's go over the basic skills. Basic skills can be broken down into 10 groups with 5 different elements. So in total, it's 10 times 5. Think you can do the math, genius? There are 50 Norman named after the basic skill they offer. Each one has the power to draw forth that specific skill. So if you find a skill that you like, go find that Norman and send them off to the Lord of the Land to do your dirty work. Elements and skill groups aren't just for tweaking the effects of your skills. They're also closely linked to bonus skills. That's all the time we have for today. See you again next week! Next week? We're doing this again? Agora sim, pessoal. Então vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui!